राती 2 बजे हाफिज यूसुफ पसूरी साहब नाल मेरी गल हुई, उन्हां दी अहलिया मुर्तबा भी फौत हो गई, बड़े बड़े प्यारे टुर गए। अल्लाह कब्रां नूर ना भर दे। ते मिल के बोलियो ते सारे बोलियो, रहना असी भी। ते मैं फिर जुबानी हाल दे नाल एक गल कही है, और जिंदगी दी गंढ सदा नहीं हो बजी रहनी, एक गंढ एक दिन खुलदी खुल जानी, टुर जाना ही कर दे प्यारे ने, जिन्हें लाड लडाए सारे ने, टुर जाना ही कर दे प्यारे ने, जिन्हें लाड लडाए सारे ने। औलाद तेरी भी टाइयां मार रोवे, बीवी रुलदी रुल जानी, जिंदगी दी गंढ सदा नहीं हो बजी रहनी, एक गंढ एक दिन खुलदी खुल जानी। तेरे यार तेरी महफल सजावणगे। मियाँ यूसुफ साहब दे घर गए, उन्होंने बच्चियां ना तीमारदारी वास्ते मियाँ साहब दियां गल्लां हो रही ने, ते मैं आखिया तेरे यार तेरी महफल सजावणगे, तेरी याद च आंसू बहावणगे, गल्लां तेरियां ते इन्हां नूं भुलनियां नहीं, शक्ल फुलदी भुल जानी, जिंदगी दी गंढ सदा नहीं हो बजी रहनी, एक गंढ एक दिन खुलदी खुल जानी। आखिरी जुमला सुन लो फिर मैं दुआ करा। अब भाई कर लै कुछ तैयारी तू, अब भाई कर लै कुछ कमाई तू, कद लई गफलत दी चादर पाई तू, कद लई गीबतां करना, कद लई मंदा बोलना, कद लई मंदा वेना, कद लई मंदा सुनना, कद लई मंदा खाना, क्यों हराम खा खा के अपने वजूद नूं जहन्नम दे काबल पिया बनाना। भाई कर लै कुछ कमाई तू, कद लई गफलत दी चादर पाई तू, अमलां बाज नहीं होनी नजात तेरी, नेकी बदी तुल जानी, जिंदगी दी गंढ सदा नहीं जे बजी रहनी, एक गंढ एक दिन खुलदी। हाजी गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह किथे ने? सानू इस मस्जिद के अंदर सदन वाले, भुलाण वाले, प्यार करने वाले रब दा वली किथे जे? गल्लां तेरियां ते सानू भुलनियां नहीं, शक्ल फुलदी भाई माशाअल्लाह किथे जे? आपस च बैठे हाँ तां मैं सारियां दे नाल, इन्हां च असीं जवान होए हाँ, इन्हां नूं उलमा नाल मुहब्बतां करदियां वेखिआ। बस यार मेरे भाई इंशाअल्लाह हिम्मत कर, कोशिश कर, बच्चियां नूं गीबत नहीं करन देनी, बच्चियां नूं गीबत नहीं करन देनी, तेरे घर च गीबत नहीं होनी चाहिए। कोई आके किसी के बारे गल करे और कोई यार जी उन्हें चवल वड्डी मारी है, रहमान भी बड़ा वड्डा है, जे गुनाह ने वड्डा कीता है गफूरुर रहीम भी बड़ा वड्डा है। मेरे भाई ना गीबत सुननी है, ना गीबत करनी है, ना अख ना हराम वेखना है, ना पेट अंदर हराम जान देना है। इंशाअल्लाह जिहड़ा 4 हराम छड्डेगा अल्लाह उन्होंने 4 फायदे अता करेगा। जो कुछ लिखे है विच नसीब साडे ओही तू लैना, ओही मैं लैना। भा ओ भा तेरियां मेरियां आकड़ां किस कारे, तू ही ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। यार सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना इक्को यारी कल्ले रब वाली। रजाबादियो इक्को यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। जिन्ना रब दियां यारियां छड्ड दित्तियां उन्हें जित्तियां बाजियां भी। किथे टुर गया खतीबे एशिया? अब्दुर्रहमान नूरपुरी किथे जे? अब्दुल रहमान रासिक किथे जे? की अपने सदर साहब का नाम सी? नहीं नहीं, जिहड़े इत्थों दे बजुर्ग फौज तालीमात पढ़ाते हैं। नहीं एक नौजवान सन, खजानची सन तुहाडे यार। हाँ की नाम सी उहदा? हाँ जी
بڑے بڑے پیارے ویکھ لو ویکھے ویکھے ٹر گئے نے. اللہ پاک خاتمہ ایمان تے کر دے. تسی کرونا نو روندے ہو. اب میں ویکسین وغیرہ لواؤن گیا, سرجن ڈاکٹر دوست مینوں کہن لگے شیخ صاحب کرونا کردی پھردی دنیا, ایک بڑا وڈا کرونا نوجواناں تے ڈگیا. میں کہا کیڑا؟ انہاں کہا اتنے اکثر نوجوان مردے نے, کوئی گالاں کڈ کے مردا ہے, کوئی ہائے ہائے کر کے مردا ہے, بدی ویکھ ویکھ کے, بدی سن سن کے. جنوں عادت پئی ہے نا گسیاں چ گالاں کڈن دی, وہ پھر جس شاید کی عادت پئی ہوے, موت دیاں تلخیاں بڑیاں سخت تلخیاں ہوندیاں نے, بڑیاں سخت تلخیاں ہوندیاں. اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ جننے ساتھی آئے نے, جتھوں آئے نے, مرد و خواتین, انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما. سارے بولو بھی سارے بولو, اللہ بیت اللہ دے حج نصیب فرما, اللہ عمرے نصیب فرما, مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما. اللہ ساڈے خاندان چو, ساڈی جماعت چو, ساڈی مسجد چو جننے پیارے فوت ہو گئے, اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ سبنا دے گناہ معاف فرما, اللہ سبنا دے گناہ معاف فرما. اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو ہسپتالاں تے ڈاکٹراں دے تکیاں تو محفوظ فرما. اللہ تو کن فیکون دیاں قدرتاں دا مالک ہے, اللہ اپنی رحمت نہ شفاواں عطا فرما. میں ایک دعا کرنا, دلوں آمین کہے آجے. سارے میرے جے گناہ گار نہیں جی آئے, میں نیکوکاراں نو بھی دیکھ رہا, دلوں آمین کہہ چھڈو. مالکا کہے دا محتاج نہ کری, اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائی, محتاجی تو بچائی. اللہ اولاد دا بھی محتاج نہ کری, تیاں دا بھی محتاج نہ کری, پترہ دا بھی محتاج نہ کری. اللہ چل دیاں پھر دیاں ایمان, صحت, سلامتی, عزت, عظمت, حشمت والی زندگی نصیب فرما. اللہ انہاں تیرے بندیاں جو جڑا بھی کوئی دکھی ہے, کوئی بیٹی دے معاملے اندر, کوئی بیٹے دے معاملے اندر, کوئی صحت دے معاملے دے اندر, کوئی کاروباری لین دین دے معاملے اندر, اللہ جڑا بھی کوئی بیمار ہے, جڑا بھی کوئی دکھی پریشان ہے, اللہ ساڑے دکھ دور فرما. اللہ تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں, تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں, کسے تو کوئی امید کوئی نہیں. اللہ ساڑیاں سب ضرورتاں پوریاں فرما. اللہ زبان والی نعمت دیتی وہ دے ذکر دی توفیق عطا فرما. اکھ والی نعمت دیتی وہ دے حیا دا خزانہ نصیب فرما. کان دیتے نہیں تے قرآن و حدیث سنن دی توفیق عطا فرما. اللہ لقمہ حرام تو بچا, اللہ لقمہ حرام تو بچا. اللہ چندے تو, سود تو, رشوت تو, فراڈ تو, جال سازی دے لقمے تو اللہ پاک محفوظ فرما. اللہ سونے اپنی رحمت دے نال سانو اپنے رزق حلال نال مالا مال فرما. اینا جو جڑے بروزگار نے, اللہ عزت والا برکت والا روزگار عطا فرما. اللہ جنہ دے کرائے دے مکان نے, ذاتی مکان نصیب فرما. اللہ ذاتی دکانہ نصیب فرما, سونیاں سواریاں نصیب فرما. میرے پیارے بیٹے علی حسن عبد الرحمن محسن صاحب احباب جماعت جنہ دی پرخلوص دعوت تے میرا اس مسجد چاہ کے بہت زیادہ دل خوش ہویا ہے. خوبصورت مسجد, جامع مسجد, ساڑی پرانی مسجد. اللہ پاک انہاں ساتھیاں جنہاں نے دعوت دیتی, انہاں دے مال جان چ برکتاں فرما. اللہ اس مسجد دیاں رونقاں بحال فرما. اللہ اس مسجد دے خادم, اس مسجد دے مؤذن, اس مسجد دے امام, اس مسجد دے خطیب, انتظامیہ, اللہ سب دے دودھ پت مال جان اندر برکت فرما. اللہ اس مسجد دے نمازیاں دی حفاظت فرما. الہ العالمین زمزم پلا, رج رج پلا تے مکے صدقے پلا. دلوں کی آمین کہہ دو, یار اللہ مکے صدقے پلا, اللہ مسجد نبی جی صدقے پلا. اللہ عرفات دی حاضری نصیب فرما. اللہ ہی چھوٹے بھی کیتے, وڈے بھی کیتے, لوکے بھی کیتے, کھل کے بھی کیتے, سارے ہی گناہ ہو گئے نے. مالکا اعتراف کرنے, اپنی رحمت نہ معاف کر دے. آئندہ زندگی اللہ سانو احتیاط نہ جڑے کو ساہ باقی رہ گئے نے, اللہ پاک خیال کرن دی توفیق دے دے. سانو اللہ تعالیٰ ریاکاری تو بچا, دنیا دے دکھاوے تو بچا. شیطان ساڑے دل چ نفرتاں پیدا کردا ہے, بدگمانیاں پیدا کردا ہے. اللہ شیطان دے وار تو محفوظ فرما, شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرما. اللہ شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرما. موجودہ جڑا اسرائیل ہے فلسطین نو پریشان کر رہا ہے, اللہ اسرائیلیاں نو برباد فرما دے, تباہ فرما دے. مظلوم کشمیریاں دی مدد فرما دے. جتھے بھی مسلمان دکھی نے اللہ انہاں دی مدد فرما دے.
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਜਮਾਤੀ ਦੀਨੀ ਭਾਈ ਉਲਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਅੱਲਾ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਮਾफ़ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ। یا اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے، اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے۔ اللہ جو منگیا نصیب فرما دے، جو نہیں منگ سکے تسی ساڈے لئی بہتر سمجھ دیو، اللہ سانو وہ بھی نصیب فرما دے۔ اپنی ملاقات دی تیاری نصیب فرما دے، عبادت دی اعلیٰ ڈگری نصیب فرما دے۔ مالکا ایمان دا ذائقہ دے دے، ایمان دی مٹھاس دے کے دے دنیا تو بے نیاز کر دے۔ یا اللہ چھوٹے منہ نہ وڈیاں گلاں پر تیری رحمت دے آسرے اللہ جنت دیاں خوشبواں دے دے، جنت دی تانگ لگا دے یا اللہ، اللہ جنت دا شوق پیدا کر دے، اللہ جنت دا رائی بنا دے، اللہ جنت دا وارث بنا دے۔ جیڑا میرا ویر پرا ساڈے درس قرآن پاک جو جتھوں آیا ہے، اندر بیٹھے نے باہر بیٹھے نے، خواتین آئیاں نے یا سی ڈی تے پروگرام یوٹیوب تے جتھے جتھے جائے، اللہ سب دے من دیاں مراداں پوریاں فرما، سانو جہنم تو بچا کے اللہ جنت نصیب فرما، اللہ بغیر حساب دے جنت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي۔